because their life has become pathetic. So many of them have not received their dose for the last 6 months. Others 4 months. I want to bring to the notice of the government, please open your eyes and open your heart. आनीक तुम्ही कोट्यांनी मोडले तुमचे स्वेरिंगिनाक आनी आयज लोक हे जाणटे आहाय ते पाचशे जातात 4-6 म्हयने ताचे पयशे येवना म्हणजे they are the people who live from hand to mouth. तुमची भाशेन पयशाचो मनीस ते थोड्यांक मेडिसीन घेवपाक जाय हेरांक कितें जेवणाक जाय ते पयशे तेन्ना सोशियल वेलफेअर मंत्र्याक आनी तेच बरोबर डायरेक्टराक उलो मारता जात तितली बेगीन हे जाणट्यांचे डोज तांचे बँकांत वयचे आनी तांकां ते पयशे मोडूंक मेळचे. दुसरी कालींच आयकूंक येता की थोडे पोस्ट हे फील करतात फकत आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक केला. आमकां म्हायती आहा की त्या लोकांनी तुमकां मंत्र्यांक निवडून दिल्या पूण तुमी मंत्री तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही तुमी मंत्री गोंयचे सबंद गोंयचे लोकांक सिरिसेक लायात. एक तुमगे थोडे मायज कितें तें आमच्यान आयकूंक जाता पूण सगळे तुमचे गांवचे घेयपे पूण गोंयकारांचो शिराप लागतो जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस जे लोकांनी काम केलां जावं हॉस्पिटलांनी पावर डिपार्टमेंट खंयच्याच डिपार्टमेंटान थोड्यांनी 5 वर्सां काम केल्लें आसा थोड्यांनी 2 वर्सां 3 वर्सां तुमी तांकां दवरले कित्याक तांची गरज आशिल्ली आनी आतां जेन्ना परमनंट बेसीस हे जॉब्स येतात तेन्ना तांकां सोडून दुसरें घेनाका पळय तें कवर अप करयात मागीर उरलोले दुसऱ्यांक दियात. हे पावटी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट काल मुजबुलेक म्हणून सांग्याले शेतकारी आयले ते म्हणले सर हे पावटी आमची शेतां सगळीं कुसून गेली थिंगा किल्लून गेली कितका म्हणल्यार उदक सोडलें एप्रिलांत नोगाली मेयांत सुरवातेक जेन्ना लुंवपाक आयलीं शेतां तेन्ना उदक सोडलें कॅनालाचें आनी पिकलोलीं जीं पळय आसलीं कोणसां तीं थोडीं किल्लून गेलीं. हांव वॉटर रिसोर्सीस हाका हांव सांगूंक सोदतां फुडले पावट जानेरांत फेब्रुवारांत उदक चोयात तेन्ना शेताक उदकाची गरज हो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आज पर्यंत ही शेतकारांनी सबसिडी सुबेज करूंक ना 17 सावन 20 रुपया मेळटात किलाचेर ते आज पर्यंत कंटिन्यू जाता. 17 ते आज म्हणल्यार लोकांची वेजीस जे शेतांत काम करतात ताणें भरपूर वाडयल्ले आसा. सरकाराक तरी जाय खरेंच लोकांक शेत रोयलोली पेपराचेर न्ही थिंगा फार्मांत आनी शेतांत तेन्ना तांकां लुकसाण येवपाक जाय. 1-2 फावटी लुकसाण येयन कोण रोयत तो रोयत पूण हें कंटिन्यू जालें जाल्यार तो बंद करतलो कोण पिसो न्ही सगळीं करतात आपल्या फायद्याक. ही सबसिडी इन्क्रीज करची आनी आयज लोकांक भरपूर त्रास जाले लुवणीच्या दिसांनी. इवन ह्या दिसाक कॉन्ट्रॅक्टर ना हांव डिपार्टमेंटाक उलोवंक मागता हांवूय एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्लो इतलो आमचे कडेन मेशिनरी आशिल्ली. आयज डिपार्टमेंट फकत सबसिडी दिवपाचो नांवाचो जाल्लो आसा. झाडां दिलीं झाडां तेंपार आनी सबसिडी दिली. डिपार्टमेंटान कांय मेशिनरी ना. हांव आमच्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर उलोवंक मागता सायड बाय सायड यू ऑल शूड बाय मेशिनरी
should be available in the department. कित्याक एक पाटी हार्वेस्टर म्हणून नाका आतां बरे नवे भाशेन ट्रॅक्टर्स आयिल्लो आसात रोटरी ट्रॅक्टर्स तसले एक दोन घेयात लोकांक शिरी पडटात ते नाजाल्यार लोकांक कोणाक आयताको भीक मागूंक पडटा आनी एक पाट दे प्ले पॉलिटिक्स जरी तो तूं आमदारान ते हें करून शेतकारांचो ग्रूप करून तरी ट्रॅक्टर मागीर हे वस्तू घेतल्यात ते थोड्यांक दिनात ते दुसऱ्या बारगो आशिल्ले तेन्ना हांव डिपार्टमेंटाक हांव मागतां की तोबाडतो मेशिनरी घेवची आदले भाशेन लोकां कडेन आसूं पूण तुमचे कडेन आसपाक जाय. तिसरें आतां पोत लायट वता कितली पावटी लायट वता येता आनी आमगे मंत्री उलयतात तुका लायट वयची ना तेन्ना हांव ताका उलो मारतां की आयज आदली भाशेन ना लायट ना जाल्यार तूं जोईन बऱ्या दिसना. So you must make sure that this fluctuation stop going that people begin because bori machinery जे आहे जी पोत वचना ती तेच भाशेन PWD ही सेतू ब्रिज जी आसा 4 वर्सां जाल्या व्हडलो शो केलो ताका पॉट होल पडल्यात पोरूय तेच भाशेन मदें बंद केल्ली. हांव मागतां सरकारा कडेन मातशें दीस बेगीन जाता तितले बेगीन सेतू ब्रिज व्हडली नांवांची ती पॉट होल म्हणून लॉज आयकपाक तो पुरोय उडयात आनी हेर खेड्यांनी हांव मंत्र्याक उलो मारतां खेड्यांनी जे मारग पेड्डी जालो आसा थोड्या पोटहोलूनी वचपाक उसाक जाता ही तुमची ड्युटी ते सार करून घेवपाक कोणाक तुमी फावोर करनात लोक टॅक्स फारीक करतात सो लोकांचो रायट टू हॅव गूड रोड्स सो तेन्ना तोबाडतोब तुका उलो मारता पळय नाका खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्युएन्सी सरकार कॉन्स्टिट्युएन्सी that you keep aside all the roads in the villages, so-called rural roads, should be motorable roads. देखून जात तितली बेगीन हे पोटहोल काडून जात थिंगा मारोग विस्तार करूया. मागीर आयज फुड्यान उदकाची बिलां जी थोड्यांक बेश्टे घराची तो दाखली फ्लॅट ताका ओजरांनी 3, 4, 5, 6 म्हयन्यांचे ओजरांनी बील येता मॅक्झिमम 2 म्हयन्यां मायज बील दोन नाका मॅक्झिमम कित्याक सगल्या कडेन बोर्सांत पयशे आसता आनी तें बिलूय वाडटा मागीर बेट जालो हाजो कितले आयले ताजेर तेन्ना जात वेळ ते बेगीन लोकांची आदली बिलां ती सेटल करची आनी मुखार बिलां टायमार येवची लायटीचें as well as उदकाची. आनी लास्ट हे आतां वाघेरी हिल कालूच पेपराचेर वाचलें की इतलीं झाडां मारून दोंगर इट इज बींग मेड बॉल्ड कोणाक करपाक जाय कितेंय जाल्यार लोकांक एक झाड मारपाक 2 झाड मारपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पावटी मारून लायता आनी इतलीं झाड मार तेन्ना ते दोळे धांपतात तेन्ना सांगूंक सोदता आमचो बाबराणीन हें घेतलोलें आहा हो इशू तेन्ना कोण पळय फॉरेस्ट ऑफिसर थिंगा इन्चार्ज आहा त्या भागान ताका सस्पेंड करचो आनी तो बारतो हें बंद करची. एक पयर हांव एक हिंग गेल्लो मैसूर थिंगा व्हडली हिलाचेर हॉटेल बांदलो आहा पूण चड काट करूंक ना सो ते भाशेन हॉटेल म्हणून कांय ना पूण तें बोर्ड करप आनी इतलीं झाडां मारप हें सारकें न्ही. सो वी हॅव टू लीव एंड लेट लीव कित्याक पर्टिक्युलर वस्त ते सुवातेर ती बऱ्याक पडटा ती चोस नाक ते सुवातेर इट कॅन बी न्यूसन्स देखून सरकारान
दोड उगडून बोगून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान खूंय करून कोडेर हावटी पडलेली आसात ब्रिचीस आनी इफ देर इज ब्रेकिश वॉटर न्हंयचें उदक सेलायन ते शेताचेर आयले उपरांत ते 4-5 वर्सांनी ती मॅनग्रोव्स जाता लोकांक शेत रोवपाक मेळना सो दे हॅव टू क्लोज दोज ब्रिचीस आनी नाल्ले सुवातेर पळय मॅनग्रोव्स जे आयल्यार ते मारपाचे हांव प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा तेन्ना हांवें न्हंयची देगेर 3 meters इनसायड सगळे मॅनग्रोव्स घालून लायले तेन्ना बार्जी वताल्यो टू प्रोटेक्ट द बांक ऑल्सो टू हॅव मॅनग्रोव ग्रीनरी देखून म्हणटा खंयची वस्त नाल्ले सुवातेर आयली जायत इट कॅन बी न्यूसन्स ती वस्त ते सुवातेर आमकां ती वस्त जाय इट कॅन बी वेरी तेन्ना आनीक एक पावट सरकाराक उलो मारता तुमी परते आयल्यार दोय उगड्यात आनी जे लोकांक कितें बरें आसा तें करूंक दिसों नाका थँक्यू